हाँ ठीक है अरे हो तो कोई वो जिमी तो कोच मुझे जिमी हाँ हाँ कह अरे सबू तू कह खाली मो टाइम रा पहुंची जिमी टेंशन नहीं है कौन कुआ कुआ अच्छी तुम पाखरे चकरा ना 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 चकुरु रे तुम कुह बे मो को काम छडा लानी चकुरु ए चकुरु ना ना बे ये चकुरुटा एमिति कोन होउची बे अरे उगो फुगो हेलै बस ए जा होउची हो अरे हे ये मो पानी पानी मोर कुआडे गला ए सबू बोई गला हे प्रभु गला उफ हो हेला ये मु अदंता घसा 2-4 दिन रही होची अगाधुआ रही होची मास मास ये अधुआ धुई मु रही परिबी कोन तो व्यवस्था कर देबी ना लागी जे जाको एठी घास रे पुछि परिष्कार कर देबी और बे सागर बे से चकुरा कथा हम किछि जानि परनु बे टोटल मोबाइल धरी इमिति भाबर गोडुची से जगार मनीष गोडंदिनी से जगार कोठी गोडुची सी एस कहना रे भाई सी पूरा परिस्थिति तार एते सोचनीय बे मु जोउटी हगुची ता आर पटर से गोडुची माने टोटल गुह पदा गुह ऊपर गोडुची बे डाकिला बेलकु भी कोन से सुनुची मु भाबुची ताको के उडे मांडी बसचे नले के रुगो उडे से फोन रे कथा होतले हां ओ काठ माळे उडे ये नंबर तो जानिनु ताको लबेरिया हेइची बे कोन लबेरिया सेटा कोन सोळा केमिति बुझेबी बे तक से भलो पाउची बे भलो पाउची की भलो मु बा तते भलो पाउची मो मां को भारी भलो पाए ए बे से भलो पाइबा नु आउ कोन झियो को भलो पाउची से गुटे झियो को भलो पाउची से मो कहया कथा से झियो प्रेम अलगा आम बाप मां को प्रेम माने भलो पाइबाटा कोन अलगा हेड बे तू सब भलो पाइनी बे भलो पाइबो ना पूरा मिठा भी सेटा कोन चॉकलेट मो बाळ तू रागिले कौन हम तो कहून किमी कौन प्रेमटा कौन जिनसटा मत कहून बुझा टे बे आगे गोटे झील को पटी हाँ नंबर आनी सहित कथा हो तापर सीना तू जानी पारिबु से भलो पाइबारे कोन अछि मिठा की खट्टा मु नंबर दे दे सब नंबर सी नबो केमी से दबो ना तू बाळ भलो पाइले बाळ न पाइले किसी तो कोई यार नहीं हाय हाँ तुमको सेदिन रास्ता रे देखिथिली आउ तम आखि अछि देखंतनी की ना ना मु को कहथिली कि तमे ना देखिया को भारी सुंदर आउ मो फेयर एंड लवली लगौछि परा मु तो भाबिथिली आउ कोन लगौछ बोली हौ छाड़ मु को कहथिली कि तम नंबरटा अच्छा 7 नंबर
7 ନମ୍ବର 7 ମୋ ନମ୍ବର ଜୋତା ନମ୍ବର ପରା। ନା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନବ। ଆଚ୍ଛା ନଉନ ହଁ ଦଉନ ନ ସିଆଡେ ଅନ ଏପଟେ 6 ସେପଟେ 6 ମଝିରେ 0। ନେଇଲି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ବୁଲେଇ ନେବି। ବିଶ୍ୱାସ କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ ବହୁତ। ତମେ ଯଦି କହିବ ଏବିକା ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି କହୁନ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ 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 ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଧନ କଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କଣ ଭୁଲି ଗଲଣି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ମନେ ଅଛି ଯଦି କାହିଁ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ତ ନଉନ ନା ଦେଖା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଧନ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆଜି ଟିକେ ସପିଂ ଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ଏଇ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ କୁହ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହଉ ହେଲା ତମର ଏବେ ସବୁ ଦେଖା ସରିଲା ତ ହଁ ନା ମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମର ସବୁ ସପିଂ ସରିଗଲା ତ ନା ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ସରିଲା ନା କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସବୁ ସରିଯାଇଛି ତ ହଁ ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ପରେ ଦେଖା ହବ। ହଁ ବାଏ। ମୋ ବୁପା ପାଇଁ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 50 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଇଏ ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇଲା ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼। ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ମତେ ବାହା ହବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଛି ବାହା ହେବିନି ବୋଲି? ଜାଣିଛୁ ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ କେମିତି ବାହା ହେବି କହ? କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ପଇସା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବକରା ଫସିଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୁରା ପାଗଳଟା। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସିଏ ସେଇଆ କରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କିଛି ପଇସା ମଗା ନେଇକି ପଳେଇବା। ହଁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଧନୀ ଘର ପିଲାଟା। ତାହେଲେ ମଗା ମଗା। ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଧାନ ହଁ କଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବି ତମରି ଭାବନାରେ ହଜି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ କାମ ହଁ ସତ କହୁଛ? ହଁ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭାବୁଛି କହିବି ନା କହିବିନି। ଜମା ଖରାପ ଭାବନା ତମେ କହିଚାଲ ମୁଁ ତମର ସବୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି।
हाँ एक्चुअली मु गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम रे फसी जाइछि तो मते किछि टंका दरकार थिला ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା 50,000 ଦରକାର ଥିଲା 50,000 ହଉ ହେଲା ମୋ ବୋପା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲେ 50,000 କ'ଣ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଲି ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲେ କୋଉଥିରେ ଦେବି आजिकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम आ फोन पे रे देई दबो आ कोन एई नंबर रे ही फोन पे अछि अच्छा ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି हौ धन थैंक यू हेलो हाँ रेडी तो हाँ मो घर बाहर पड़े चलते आसो 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 रेखा तमे मो 50,000 टଙ୍କା केबे दबो हाँ छाड़ जबे भी दियो ना कहीं अच्छा तमे एते सुंदर केमी दियला कहून कौन डिटर्जेंट रे गाधे जा कोटे टाइट गुंड कौन यूज करछ की सुकुटा ना होइल गुंड राणा तुम बहुत सुंदर हे सुकुटा लिपस्टिक रे कौन सोरिस तेल सुकुटा कौन करूछु ता भीतर एबे रेखा कथा होतली तू एठी रेखा सपन रे बुलु था सेपटे चक्कर तो गर्लफ्रेंड को नेकी बाहर तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने काले काले बालों ने गोरे गोरे गालों ने हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों